اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو آج کی اس نئی ویڈیو کے اندر ایک نئے کمانڈ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو کہ ہے G04 ڈویل کمانڈ۔ ٹھیک ہے کہ ڈویل کمانڈ کو ہم پروگرام کے اندر کیسے استعمال کرتے ہیں، کس کس جگہوں کن جگہوں پہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کا فنکشن کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم ڈویل ٹائم کو کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کس طریقے سے ہم اسے پروگرام کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میری G04 ڈویل ٹائم کے ریلیٹڈ ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو سے پہلے میں G71 G72 G73 G74 G75 G76 G74 G32 سائیکلز کے بارے میں آلریڈی میں بتا چکا ہوں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک میں ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، تو کائنڈلی آپ ان ویڈیو کو بھی دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو دوستو چلیے آپ کو بتاتے ہیں G04 کمانڈ کے بارے میں۔ تو اسی طریقے سے دوستو آج کا جو ہمارا کمانڈ ہے وہ سائیکل نیم ہے، سائیکل نیم تو نہیں ہے، جو کمانڈ نیم ہے، ٹھیک ہے، وہ G04 ہے، ٹھیک ہے، ڈویل ٹائم کوڈ ہے جو۔ اب اس کوڈ کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوستو سائیکل جو فارمیٹ ہے، ٹھیک ہے، یا ڈویل کمانڈ جو فارمیٹ ہے وہ ہمارے پاس G04 X10 میں ہوتا ہے، X 1.0، اس کے بعد G04 P1000 اور G04 U1.0۔ اب دوستو G04 جو ڈویل ٹائم ہے ہم اس کو استعمال کس لیے کرتے ہیں؟ ہم اس کو دوستو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ مشین کے کسی بھی ایکسس کو کسی ایک جگہ مخصوص ٹائم پر اگر ہمیں اسے روکنا ہو تو ہم اسے G04 کمانڈ کے ذریعے ہم اس ایکسس کو مخصوص ٹائم کے لیے روک سکتے ہیں۔ اب یہ 3 فارمیٹ ہیں آپ کے پاس، اب ان 3 فارمیٹس کے اندر مشین کو کمانڈ دے کر آپ 3 میں سے ایک فارمیٹ یوز کر کے آپ اس کے ایکسس کسی بھی ایک ایکسس کو اس کی مخصوص ٹائم کے لیے اس کو کسی بھی جگہ روک سکتے ہیں۔ تو یہ ڈویل ٹائم اس لیے استعمال ہوتا ہے دوستو پروگرام کے اندر کسی ایکسس کو روکنے کے لیے، ٹھیک ہے، مشین کی موومنٹ کو روکنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے CNC مشین بہت تیزی کے ساتھ کام کرتی ہے کیونکہ آٹومیٹک مشینیں ہوتی ہیں، تیزی کے ساتھ ٹول چینج کرے گی، تیزی کے ساتھ وہ ایک چیز کو کمانڈ کو ریڈ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مشین کی موومنٹ کو بھی ہم آہستہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ہم اس کو موومنٹ میں بھی تھوڑی سی تبدیلی کرنے کے لیے، روکنے کے لیے بھی ہم یہ کوڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر دوستو یہ کوڈ زیادہ تر ڈرلنگ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، ڈرلنگ کے علاوہ بھی ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے چل کے میں آپ کو انشاءاللہ بریفلی بتاؤں گا کہ ہم ڈرلنگ کے علاوہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ کوڈ جو ہوتا ہے یہ مشین کے ایکسس ہو، چاہے وہ CNC ملنگ مشین ہو چاہے وہ ٹرننگ مشین ہو، ان دونوں کے ایکسس کو روکنے کے لیے یہ کوڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دوستو ڈسکرپشن کے اندر بھی وہی چیزیں میں نے ساری لکھی ہوئی ہیں، تو یہ بھی آپ یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ کا ڈویل ٹائم ہوتا ہے یہ کچھ سیکنڈ کے لیے ہم ایکسس کو کیا کرتے ہیں، ایک جگہ پہ روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کسی مشین کے اندر، کسی کنٹرولر کے اندر G04 X کے اندر وہ 1.0 لکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ 1 سیکنڈ کے لیے آپ کے اس ایکسس کو روک دے گی، ٹھیک ہے دوستو۔ اب کچھ کنٹرولر کے اوپر G04 P1000 کے اندر، ٹھیک ہے، P مائکرونز کے اندر لکھیں گے تو وہ کیا کرے گا، وہ 1 سیکنڈ کے لیے اس کو روک دے گا، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے علاوہ G04 U میں بھی جب اس کی ویلیو کو لکھیں گے آپ تو وہ کیا کرے گا، اس کو 1 سیکنڈ کے لیے روک دے گا اس کو اپنی جگہ پہ۔ اس طریقے سے کیا کرتے ہیں، وہ روک دیتے ہیں۔ سوری دوستو یہ جو P1000 ہے یہ 1 سیکنڈ کے اندر آپ کے 1000 ملی سیکنڈ ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر یہ 1000 استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں مائکرونز بتا گیا ہوں آپ کو یہاں پر کیونکہ 1 سیکنڈ کے اندر آپ کے 1000 ملی سیکنڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ملی سیکنڈز کے اندر P کے ساتھ ویلیو دیتے ہیں۔ یہاں پر 2000 لکھیں گے تو وہ 2 سیکنڈ کے لیے رکے گا، 3000 ملی سیکنڈ دیں گے وہ 3 سیکنڈ کے لیے رکے گا۔ اس طریقے سے جو ڈفرینٹ کنٹرولر ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ طرح سے اس چیز کو ریڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اب میرے پاس جو سافٹ ویئر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ G04 U1.0 سے کے ویلیو دیں تو وہ ریڈ کرتا ہے، یہ 2 ویلیو اس کی ریڈ نہیں کرتا۔ ویسے اس طریقے سے ہم اس کا فارمیٹ انٹر کرتے ہیں۔ تو چلیے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈویل کو کس طریقے سے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر پہلے نمبر پہ کیلکولیٹنگ ڈویل سیکنڈز کے اندر ہم ڈویل کو کس طریقے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور نیکسٹ میں آپ کو ریولیوشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہم اس کے ریولیوشن کس طرح کنٹرول کرتے ہیں۔
कैलकुलेट करते हैं। तो 12 सेकंड्स के जो फार्मूला है दोस्तों वो है 60 मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय RPM। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो 60 है ये नंबर ऑफ मिनट्स हैं। ठीक है, कि एक मिनट के अंदर आपके 60 सेकंड होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ मिनट्स यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद n जो है ये नंबर ऑफ स्पेंडल रोटेशन है, कि उस जिस मखसूस जगह पे आप उस टूल को रोकोगे वहाँ पर कितने चक्कर वो लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए, 5 लगाए, 6 लगाए, उसकी वैल्यू आप ये n में देते हैं। RPM जो भी आपने प्रोग्राम के अंदर उसके स्पेंडल के RPM दिए होते हैं वो आप यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, अब यहाँ पर जो n है मैं अब चाहता हूँ कि उस पोजीशन के ऊपर जिस पोजीशन के ऊपर भी टूल रुके वहाँ पर वो जो उसके रोटेशन हो कटिंग टूल के या स्पेंडल के वो 10 चक्कर लगाए, 10 से ज़्यादा चक्कर ना लगाए। ठीक है, अब इनके साथ मैंने 10 वैल्यू दे दी है, RPM मैंने फ़र्ज़ किया 2000 दे दी है। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो 12 सेकंड इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 2000। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। 10 डिवाइडेड बाय 2200 मल्टीप्लाई यहाँ पर हम 60 करेंगे तो ये हमारे पास 0.3 सेकंड आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो कटिंग टूल होगा वो 3 सेकंड के लिए आपका एक जगह पे रुक जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पर चक्कर कितने लगाएगा, वो 10 चक्कर लगाएगा और 0.3 सेकंड के लिए वहाँ पर रुक कर 10 चक्कर लगाकर उसके बाद जो भी आपने नेक्स्ट कमांड दी होगी वो उसके मुताबिक चलना शुरू कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब ये 12 सेकंड हम इस तरीके से कैलकुलेट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल से आपको समझ आ गया होगा कि 12 टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेटिंग 12 रेवोल्यूशन, ठीक है, उसके चक्कर को हम कैसे रोटेट करते हैं कि उस कितने सेकंड पर कितने सेकंड के लिए वो रुके और वहाँ पर उसने कितने चक्कर लगाने हैं। तो दोस्तों एग्जांपल के अंदर RPM मैंने दे दिए हुए हैं, वही RPM मैं यूज़ करता हूँ। ये वाले 2000 RPM है, 12 सेकंड्स ये वाला हम यूज़ करते हैं जो हमारे पास आंसर है 0.3। ठीक है, अब 12 रेवोल्यूशन इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों वो ये होता है 12 रेवोल्यूशन इक्वल टू RPM मल्टीप्लाई 12 सेकंड डिवाइडेड बाय 60 होता है। ठीक है, अब 2000 मल्टीप्लाई 0.3 ये आपका 12 सेकंड्स आ गया, डिवाइडेड बाय 60 किया तो ये आपके पास 10 रेवोल्यूशन आ गए, जो कि ऊपर मैंने यहाँ पर दिए हुए थे। ठीक है, n आपका 10 आ गया, 10 रेवोल्यूशन आ गया, n इक्वल टू 10 आ गया आपका। इस तरीके से यानी कि वो 3 सेकंड के लिए रुकेगा और वहाँ पर 10 चक्कर वो लगाएगा। इस तरीके से आप रेवोल्यूशन भी काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम में G21 उसी तरीके से G28 ये ड्रिलिंग का प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है। अब देखें दोस्तों यहाँ पर मैंने 2-3 जगह पर उसको स्टॉप किया है। अब T0101, ठीक है, अब टूल चेंज करने के बाद मैं चाहता हूँ कि वो 10 सेकंड के लिए रुके। ठीक है, 10 सेकंड के रुकने के बाद वो नेक्स्ट काम करे। ठीक है दोस्तों, अब मैं प्रोग्राम चला कर भी आपको दिखाऊंगा वो कैसे किस तरीके से वो रुकेगा। अब उसके बाद G00 X0 Z0 2.0, ठीक है, अब ये चीज़ रुकने के बाद ये रीड करे। ठीक है, उसके बाद फिर 2 सेकंड के लिए रुके और उसके बाद अपना ड्रिलिंग साइकिल जो है वो वाला कंप्लीट करे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैं प्रोग्राम चला कर भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो काम करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से भी आप उसकी टूल की जो एक्सिस की मूवमेंट है आप यहाँ पर रोक सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम ड्रिल करते हैं वर्क पीस पर तो उसके जो वर्क पीस के एंड पे हमेशा जो है ना वो स्क्रैप जो रह जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा सुराख की जो फिनिशिंग है वो अच्छे तरीके से नहीं होती, एंड पर जो उसका मटेरियल है, ठीक है, वो मटेरियल स्क्रैप उसका रह जाता है। ठीक है, सुराख की सफाई नहीं होती, इसलिए हम क्या करते हैं ड्वेल टाइम देते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। ठीक है, कि 3 सेकंड के लिए ड्रिल करने के बाद 3 सेकंड के लिए रुके यहाँ पर। ठीक है, वो क्या करेगा जब 3 सेकंड के लिए यहाँ पर घूमेगा, ठीक है, तो क्या करेगा ये एंड वाला जो स्क्रैप है इसे रिमूव कर देगा और सुराख की जो फिनिशिंग है उसे फिनिश को बेहतर तरीके से करेगा। ठीक है, उसके बाद स्क्रैप भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपके सुराख की जो फिनिशिंग है वो भी अच्छे तरीके से आ जाएगी। तो दोस्तों अब मैं आपको ये वाला प्रोग्राम चला कर दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा कि 12 की कैलकुलेटिंग हम किस तरीके से करते हैं, 12 रेवोल्यूशन हम किस तरीके से निकालते हैं। तो चलिए मैं आपको अब चला कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर उसी तरीके से मैं आपको बता दूँ, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर देखें लिख T0101 G04 U10.0। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक बात यह है कि ये G83 यहाँ पर ये रीड नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर ये G83 के साथ ये स्वान सॉफ्टवेयर रीड नहीं कर रहा, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है वो इसी तरीके से दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखें ये U5.0 मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर ये उसे रीड नहीं कर रहा। ठीक है, ये स्वान सॉफ्टवेयर वैसे प्रोग्राम के अंदर इसी तरीके से दिया जाता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो काम करता है। तो दोस्तों उसी तरीके से सबसे पहले वो T0101 टूल पे आएगा, उसके बाद 10 सेकंड के लिए रुकेगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। ये देखें दोस्तों, अब 10 सेकंड के लिए रुकेगा, उसके बाद स्पेंडल ऑन करेगा।
ڈرل کرے گا اور اس کے بعد واپس چلا جائے گا. ٹھیک ہے دوستو, اس طریقے سے ہم ڈویل ٹائم کو یوز کر سکتے ہیں. کسی بھی ایکسس کی موومنٹ پر روکنے کے لیے ٹول کو ہم کیا کرتے ہیں, ڈویل ٹائم کا یوز کرتے ہیں. میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں. اب دیکھیں G04 U10.0 دیا ہوا ہے, 10 سیکنڈ کے لیے رکے گا, پھر 2 سیکنڈ کے لیے رکے گا, اس کے بعد ڈرل کرے گا. ٹھیک ہے دوستو, یہ ریڈ نہیں کرتا, اس لیے یہاں پر مسئلہ. ویسے فارمیٹ اسی طریقے سے دیا جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر میں یو کی ویلیو کو کم کر دیتا ہوں. یہاں پر یو یہاں پر میں دے دیتا ہوں 5.0, اس کو میں الٹر کر دیتا ہوں, اور یہاں پر بھی میں یو 10.0 اور یہاں پر میں اس کو الٹر کر دیتا ہوں. اب دیکھیے گا دوستو, اب 5 سیکنڈ کے لیے رکے گا, اس کے بعد پینڈل آن کرے گا, اس کے بعد 10 سیکنڈ کے لیے رکے گا, اور جو نیکسٹ میں نے اس کو کمانڈ دی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے دوستو, اب دیکھیں گے ایک اور جگہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں روک کر اسے. اب سپوز کیا میں کہتا ہوں ڈرلنگ کے کرنے کے بعد وہ کچھ سیکنڈ کے لیے رکے. ڈرلنگ کے بعد ہم اس کے روک دیتے ہیں. ٹھیک ہے 3 سیکنڈ کے لیے. اب دیکھیے گا دوستو, وہ 3 سیکنڈ کے لیے رکے گا. ڈرل کرنے کے بعد ٹول آپ کا جو وہاں پر کھڑا ہو جائے گا. اور اس کے بعد نیکسٹ جو کام کرے گا. ٹھیک ہے دوستو, اس طریقے سے ہم G04 ڈویل کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی. یہ دوستو, اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میں نے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے. جزاک اللہ.